Sušeno voće je sve više zastupljeno na jelovniku, a naročito tokom zimskog perioda. Manjak svježeg voća u tom periodu nadomješta se konzumacijom suhog voća. Za malo raznovrsniju i zdraviju prehranu treba početi jesti sušene smokve, šljive, datule, kruške, ali i ostalo voće poput banana, ananasa, brusnica i sl. Danas ćemo vam pokazati jedan tradicionalni način sušenja voća koji je dosta efikasan. Pričati ćemo o staroj tradicionalnoj sušari gdje se ne koriste umjetni materijali, već se sušenje vrši u prostoru koji je napravljen od prirodnih materijala. Da bi podržali naš rad i pomogli nam u širenju, nadamo se, korisnih informacija o uzgoju voća i povrća, zapratite naš kanal i podijelite video sa prijateljima. Budite vi ti koji ćete nam pomoći da prenesemo drugima neke ideje i rješenja koja pomažu da se sačuva tradicionalni način uzgoja i spremanja voća i povrća. Nekad su se manje koristili konzervansi, a voće se čuvalo na mjestima od prirodnih materijala koji su ga održavali duže vremena zdravim i ukusnim. A kad, ako ne sada, vrijeme je da se pokušamo vratiti tom starom načinu sušenja i čuvanja voća. Ova tradicionalna sušara zidana je od prirodnog materijala. Zidovi u kojima se suši voće napravljeni su od mješavine ilovače i slame. Na betonske temelje koji nose sušaru postavljena je konstrukcija od drvenih gredica. Prazni prostor oko drveta popunjava se mješavinom ilovače i slame. Miješanjem sa vodom dobiva se neka blatna smjesa koja lako popunjava šupljine između nosivih greda. Sama upotreba tog materijala ima i druge prednosti koje su jako bitne pri sušenju voća. Naime, ovaj materijal dobro podnosi visoke temperature, ali u isto vrijeme dobro apsorbira vlagu u sebe. Zbog toga su ovakve sušare jako efikasne i ekonomične. Ložište sušare je u stvari jedno limeno bure koje sa prednje strane ima velika vrata, a na drugoj strani je izlaz za dim koji se izbacuje van iz sušare. To znači da voće nema doticaj sa dimom, već se suši isključivo suhim i vrućim zrakom. To možemo vidjeti na ovim kadrovima. Sva toplota koja se oslobađa na stjenci bureta zagrijava okolni zrak koji se diže gore. Iznad tog ložišta nalazi se prostor u koji se u velike rafe ubacuje voće. Voće se složi u posebne ladice koje su izrađene od drveta. Za savremene sušare koriste se metalne ladice, međutim drvo bolje utječe na samo voće. Zagaranje voća na drvenoj ladici je teže, pa su zbog toga ovakve ladice praktičnije. Samo trajanje sušenja voća naravno ovisi o krupnoći plodova i o količini vlage u njima. A najčešće sušenje traje negdje između 24 i 48 sati. Naravno, ovaj posao nije nimalo lagan i potrebno je često obilaziti i paziti da voće ne zagori. Već nakon 24 sata sušena kruška izgleda ovako. Uz često miješanje voća može se postići ovakva zlatna boja koja je znak da voće nije izgorjelo. Osim toga, može se primijetiti da voće nema doticaj sa dimom, što je jako bitno.
Sušenjem voća na ovaj način zadržavamo sva ljekovita svojstva i izbjegavamo unošenje štetnih materija koje mogu ostati na voću prilikom sušenja na dimu. A pored suhe kruške i suha šljiva obiluje voćnim šećerima, ali i korisnim vlaknima koje su jako korisna za probavu čovjeka. Određeni spojevi prisutni u šljivama od velike su koristi za pravilno funkcioniranje probavnog sustava i otklanjanje problema sa konstipacijom. Najznačajnija su dijetalna vlakna, sorbitol i izatin. Poznati narodni lijek protiv konstipacije jeste kompot od suhih šljiva. Kratko prokuhajte nekoliko suhih šljiva te ih konzumirajte, najbolje ujutro na tašte sa tekućinom u kojoj su se kuhale. A šljiva je bogata i mineralom kalijem koji pomaže u kontroli krvnog tlaka i srčanih otkucaja. Osim kalija, važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca ima i vitamin C, sa kojim šljive obiluju. Sposobnost šljive da poboljša apsorpciju željeza u tijelu također je dokazana brojnim studijama, za što je opet zaslužan onaj vitamin C. Nakon što se zapremina voća smanji, a voće već postane suho, miješamo sadržaj ladica i pravimo prostor za novo voće. Tada se sušenje voća privodi kraju i nakon nekoliko sati se ono osušeno voće vadi van. Sušene kruške sa druge strane sadrže mnogo makro i mikronutrijenata. Proizvod je bogat organskim kiselinama, vlaknima, šećerima, osobito fruktozom, vitaminima i mineralima. Osušena kruška poslužiti će kao izvrstan desert u prehrani osoba oboljelih od dijabetesa. Slatkoća ove delikatese nije osigurana glukozom, već fruktozom, za koju tijelo ne zahtjeva inzulin. Zbog svog sastava, ovaj proizvod ima niz korisnih svojstava. Supstanca kvercetina sadržana u sušenim kruškama ima pozitivan učinak na kožu. Osušene kruške pomažu u ublažavanju simptoma prehlade, imaju protuupalno i antipiretičko djelovanje na naše tijelo. Tanini, biološki aktivne tvari koje čine ovaj proizvod, pomažu u suočavanju sa probavnim smetnjama. Element u tragovima kalij, kojim su suhe kruške vrlo bogate, poboljšava naš kardiovaskularni sustav, dok željezo kojeg također ima u tragovima blagotvorno djeluje na našu krv. Međutim, sušena kruška je suho voće, pri čijem je korištenju potrebno znati mjeru. Ne preporučuje se jesti ovaj proizvod za osobe sa želučanim čirevima. Visok sadržaj vlakana može dovesti do zdravstvenih problema. A sušene kruške ne smiju se kombinirati sa mlijekom, jer to može uzrokovati poremećaje organa gastrointestinalnog trakta. Sa druge strane, šljive imaju vrlo nizak glikemijski indeks, što ih čini odličnim saveznikom u kontroli razine šećera u krvi. Naime, topiva vlakna iz šljiva pomažu u normalizaciji razine šećera u krvi tako što usporavaju brzinu kojom hrana napušta želudac, te kontroliraju oslobađanje glukoze u krvi nakon obroka. Topiva vlakna povećavaju osjetljivost organizma na inzulin i zbog toga mogu igrati korisnu ulogu u prevenciji i liječenju dijabetesa tipa 2. Sušenje voća u ovakvim sušarama i na ovakav način osigurava zadržavanje svih vitamina i minerala koji se inače nalaze u svježem voću. Suho voće je sigurna i zdrava hrana
u kojoj su hranjivi sastojci višestruko koncentriraniji, a energetska vrijednost za 6 puta veća u odnosu na svježe voće. Stoga ga ipak treba konzumirati u manjim količinama. Mi smo se potrudili da vam dočaramo ovaj način sušenja voća, a vi nam u komentarima pišite da li sušite voće i koje sušeno voće je vama najdraže.